يشهد المواطن الجزائري انهيار إضافي للقدرة الشرائية سنة 2021 بسبب ارتفاع أسعار مختلف الموارد الاستهلاكية والغذائية والكهرومنزلية نتيجة تراجع قيمة الدينار ومحدودية الإنتاج. كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار في تصريح للصحافة عن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأجهزة الكهرومنزلية بنسبة 10% مقارنة بالسنة الماضية. أما بالنسبة للأجهزة الكهرومنزلية والهواتف الذكية قيمة الزيادات فيها تراوحت ما بين 12 إلى 15%. ارتفاع الأسعار طال أيضا السمك، وتؤكد نقابة الصيادين بأن سبب التلاعب في أسعار السمك هو غياب دوريات الرقابة التابعة لوزارة التجارة. وأوضح من جهته وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أن التهاب أسعار السمك مشكل مطروح منذ سنوات في الجزائر، وأكد أن هذا المشكل فرضته ظروف طبيعية وغياب بدائل للصيد في السواحل. وكحل لهذه الزيادات يقترح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أن يتجه المنتجون نحو الزيادة في الإنتاج لوضع حد لارتفاع نسبة الطلب. مرحبا بكم متابعين متابعة راديو أم في عدد اليوم لمرناش ساكتين. بس الخير حمزة. مسخير أمينة مسخير أميرة، مسخير كاملة ما يتبعوا فينا ويشوفوا فينا. كما شفتوا في الفيتيار موضوع اليوم موضوع ارتفاع الأسعار وانهيار مرة أخرى انهيار إضافي للقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين خاصة سنة 2021 بسبب ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الغذائية والكهرومنزلية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأسماك اللي عرف يعني تضخم كبير في الأسعار بسبب يعني تراجع قيمة الدينار، محدودية الإنتاج اللي راهي وراء هذا الارتفاع. راح نحاولوا نتصلوا مع مختصين ربما يعطيونا دي اكسبليكاسيون ولا حلول لهذا ارتفاع الاسعار ويعني تراجع القدره الشرائيه اللي اصلا يعني تعتبر ضعيفه للمجتمع الجزائري. اتصلوا بنا على 021 72 24 45. اعطونا آراءكم في الموضوع، اعطونا ربما دي كونستا واش لاحظتوا في موضوع ارتفاع الأسعار فيما يخص كل المواد الغذائية، المواد الكهرومنزلية، الأسماك، اللحوم البيضاء، اللحوم بصفة عامة. أول اتصال لعدد اليوم. نعم راح نحاولوا نتصلوا ببولنوار يعني رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين اللي قال أنه يعني اقترح حل لهذه الزيادات. قال أنه يجب أن المنتجون يروحوا للزيادة في الإنتاج لوضع حد لارتفاع الأسعار، لوضع حد ربما لنسبة الطلب، ودعا الحكومة لاتباع سياسة نقدية تسمح باستقرار الدينار لتجنب تداعيات أي تضخم يؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية. لكن من جهتهم المنتجون راهم يقولوا يعني بسبب غلق الحدود سافا بسبب غلق الحدود ويعني منذ بداية الأزمة الصحية رم صعيب عليهم أنه يتوصلوا المواد الأولية باش يزيدوا الإنتاج، فهذا الشيء يأثر أولا على الإنتاج ويأثر يعني بصفة طبيعية يأثر على الأسعار بما أنه الوفرة تنقص. الأسعار التي أسعار من بينها أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت ارتفاعا جنونيا ومفاجئا أميرة، حيث قفزت أسعار العجائن إلى من 20 إلى 30 دينار حسب علامة المنتوج. أما أسعار البقوليات فعرفت زيادة بلغت 30%، اللحوم 5%، مشتقات الحليب نسبة تراوحت بين 10 و 15%. نعم راح نحاولوا نستقبلوا أول اتصال لعدد اليوم باش ربما نشوفوا حلول لهذه الزيادات، نشوفوا يعني ربما يعني لتقليل نفهموا علاش راهم يزيدون، يفهموا نعم. الناس كاين مشكل آخر أنه تضارب في الأسعار، ربما ما كاش الرقابة على الأسعار. التجار راهم يحطوا أسعار يعني بدون رقابة، يعني أسعار هذا ثاني مشكل، موش قضية فقط الإنتاج ويعني زيادة الإنتاج. نعم هل من متصل فريق تقني؟ نروحوا لفاصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا مع أول متصل لعدد اليوم. بقاو معنا.
نعاودوا مجددا كاين مشكل في لا كونيكسيون انترنت ربما كاين مشكل في اللايف تاع عدد اليوم نحاولوا نجوزوا الحصه كما العاده معنا فايز شكون معنا في أغيلاس القادة نعم خبير مالي أهلا أغيلاس اهلا جميع بون سي سا بو فوز راسيوري راديو ام كاع عندنا مشكل في لا كونيكسيون on n'est pas seul ça va parce que le live او ينقطع وما رانيش نشوف لي كومونتير تاع الناس دونك فهمت انه كاين مشكل في لو لايف سي دوماج واش راك أغيلاس Ça va très bien, Thomas, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah. Bon, le sujet d'aujourd'hui, Aghilas. حضرت فيك باش تقول له سالي بونجور خص بالي خزرتي فيها باش نبدا بون جو أغيلاس موضوع اليوم موضوع ارتفاع الاسعار لا فلومبي دي بري في المواد الغذائيه المواد الكهرومنزليه والسمك كيما على بالنا كاع كاين مشكل انه كاين تجار يضاربوا في الاسعار في رايك كيفاش نقدروا نحاربوا هاد الظاهره هذه Alors, Sophie, c'est نحبوا نكرهوا. Je pensais qu'on allait parler de l'inflation, mais c'est bien qu'on commence par ça. C'est la problématique du ministère du commerce. وزارة التجارة لأنه شوفي في l'économie في الاقتصاد il y a ce qu'on appelle la chaîne de valeur économique. La chaîne de valeur économique وشنو هي tous les procédés, toutes les procédures اللي تجوز منها l'entreprise باش توفر المنتوج تاعها للمستهلك داكور في هذا المسار الاقتصادي جو دوني ان اكزومبل تري سامبل تاع une chaîne de valeur par exemple une entreprise qui produit des meubles. Elle va chercher le bois, elle va s'approvisionner en bois. Elle va faire des recherches, elle va la demande à le marché, elle va transformer le bois. Avec le bois, elle va faire des meubles. Elle va transporter les meubles pour les mettre à disposition تاع المستهلك باش المستهلك يشريهم ويستعملهم في بيته فهمتي القيمه المضافه la valeur ajoutée sur ce processus là sur cette chaîne de valeur elle est مجانب elle est في l'entreprise c'est tout ce qui la recherche et développement l'approvisionnement l'achat la transformation du bois en donc la création تاع la valeur ajoutée تكون عند elle est inhérente à l'entreprise oui ça c'est compris ومن بعد نتاج وتشوف بلي الشركه هذه كي تبيع المنتوج تاعها تدي 30% 40% 50% تاع لا مارش pour qu'elle se rémunère sur la prestation تاعها ودان اوت كوتي تشوف ان غروسيست ولا ان فوندور تاع لي موبل يشري الموبل بمليون يعاود يبيعو ب2 ملايين دونك يدي 100% تاع قيمه مضافه يدي 100% باردون تاع لا مارج sur المنتوج هذاك alors que 0% de valeur ajoutée. Voilà, la seule valeur ajoutée qu'il apporte, c'est qu'il يبيع لك le truc هذاك à côté, à proximité على وين تسكن. Ce qui s'appelle la revente en l'état. Exactement. Voilà. Ce qui est pas normal في الجزائر c'est qu'il y a بزاف ناس اللي هما التجار, de simples تجار, ils font juste acheter et revendre de la revente en état. Donc ils n'apportent concrètement presque pas de valeur ajoutée à l'économie algérienne. تلقاهم يديو لا مارج كثر من الشركه اللي خدمت هذاك المنتوج, ce qui n'est pas normal. Et là c'est le rôle de وزارة التجارة. C'est là où le ministère du commerce doit intervenir pour réguler, pour dire à ces commerçants-là, pour calculer, pour dire qu'ils ne peuvent pas prendre plus de marge qu'un producteur, qui doivent plafonner les marges que prend un revendeur en état. Donc هذه العملية كامل تذبذب يعني الاقتصاد الجزائري parce que ce qu'il faut savoir c'est que la valeur ajoutée va contribuer au produit intérieur brut du pays au final genre en somme. Donc du coup qui ça تذبذب يعني ça تذبذب في le PIB complètement c'est ce que tu veux dire. Il faut rajouter que l'OCDE, elle considère que la revente en état, elle appelle ça, on considère ça comme une activité à faible valeur ajoutée. Oui. Et selon les normes de l'OCDE, les normes mondiales, une activité à faible valeur ajoutée, la marge l'ITDH ne doit pas dépasser 15%. Oui. C'est entre 5 et 15%. Oui. Le problème, c'est que Wazar Tijara n'a pas les ressources humaines et n'a pas l'autorité nécessaire pour faire appliquer des marges de 5 à 15% pour les revendeurs en état en Algérie. Qui prennent 100% de marge et qui ne sont pas prêts à abandonner ça. وشكون ينضر au final, c'est le consommateur final, c'est الضوائي, c'est الشعب الجزائري. والقدرة الشرائية تزيد تنهار. Voilà. On va parler aussi, Rilas, vu que tu avais commencé par prononcer ce mot inflation, on va parler de ça. Est-ce qu'il s'agit d'une poursuite, d'une dévaluation du dinar qui est dessinée depuis ces dernières années, qui a le but pour gonfler en fait les recettes fiscales pétrolières par effet de change?
écoute, je pense pas que ce soit ça le but premier. Oui, Je pense que l'inflation, la dévaluation du dinar, c'est la conséquence du fait que le dinar a été surévalué, a été subventionné, si on veut, par oui, les gouvernements algériens successifs, par les banques, les gouverneurs, les banques d'Algérie qui se sont enchaînés, et que un point où ce n'est plus possible. Parce qu'on a, en fait, on a artificiellement maintenu un dinar à un niveau élevé. oui. Là, ce n'est plus possible. L'économie, elle est à deux doigts de s'écrouler. À un moment, il faut revenir à la réalité des choses. Donc, c'est un réajustement plus nécessaire qu'autre chose. Et je ne pense pas que ce réajustement va permettre d'augmenter tant que ça les recettes fiscales à l'État algérien. Donc, si vous avez juste 2 minutes pour que je vous explique Bien sûr, Bien sûr, Elias. Ariles. Radio 1. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de calculer la valeur d'une monnaie. D'accord? Oui, Il faut savoir aussi que la Banque d'Algérie n'a jamais communiqué sur la méthode qu'elle utilise pour calculer la valeur du dinar algérien. oui, C'est pas. On sait juste vite fait qu'ils utilisent un différentiel d'inflation entre le dinar et la monnaie, la contrepartie, la monnaie externe, la devise, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar. dollar, oui. Là, on utilise le niveau de la demande de la monnaie hadik par rapport à une autre monnaie étrangère, par la monnaie tana par rapport à la monnaie étrangère. Mais la méthode exacte, la formule de calcul, on l'a pas. La Banque d'Algérie n'a jamais communiqué dessus. D'accord. Donc, ce qu'on sait, il y a beaucoup d'économistes, presque tout le monde est d'accord, le FMI, la Banque mondiale, les économistes indépendants algériens, même les économistes à la Banque d'Algérie disent que la valeur du dinar, elle est gonflée. Oui, Ce qui veut dire qu'en réalité, 1 euro n'équivaut pas à 130 dinars, 140 dinars ou 150 dinars. La réalité est qu'un euro vaut beaucoup plus que 200 dinars. Et c'est peut-être la même chose aussi pour le dollar. oui. Ça, c'est du fait que l'économie algérienne ne produit pas assez, n'exporte pas assez en dehors des hydrocarbures pour pouvoir avoir un dinar fort face aux devises étrangères. Donc, pour revenir à l'inflation rapidement, on va faire un petit truc méthodique. Il y a 3 types d'inflation. Il ne faut pas se perdre, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut garder en tête qu'il y a principalement 3 types d'inflation. Il y a l'inflation par la demande. L'inflation par la demande, elle se crée dans un marché ou là, dans une économie quand la demande pour un produit augmente et que l'offre pour répondre à cette demande-là reste faible. Et là, je vais prendre l'exemple des véhicules, l'automobile en Algérie. Et c'est l'automobile en Algérie, on est en train de constater une inflation du prix par la demande. Parce que l'État algérien a bloqué l'importation des véhicules, il a bloqué l'importation des véhicules neufs et les véhicules d'occasion, et il a arrêté les projets d'assemblage automobile. Du coup, l'offre des véhicules en Algérie, elle a presque carrément disparu. Il n'y a pas d'offre de véhicules. En même temps, les Algériens continuent de vouloir acheter des voitures, donc il y a une forte demande sur les voitures et l'offre, elle est très faible. Du coup, il y a une inflation systémique, c'est-à-dire les automobile, il béha pratiquement en ce moment. Oui. Le type d'inflation, elle touche des niches, elle touche des produits ciblés, elle touche pas toute l'économie, d'accord? Oui. Ça, c'est une première catégorie d'inflation qu'on est en train de constater aujourd'hui en Algérie. Le deuxième type d'inflation, c'est l'inflation par l'augmentation du volume de monnaie en circulation de l'économie. Oui. On sait que depuis quelques années, l'Algérie est en train de connaître des déficits qui sont quasiment en train de devenir structurels. Et les déficits, ils sont comblés, ils sont comblés par de l'impression monétaire. C'est-à-dire qu'on est en train de couvrir les déficits de Mizania, Oui. le trésor public, en imprimant de la monnaie sans contrepartie. Bon, le fait d'injecter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, comme tout produit, il suit la loi de l'offre et de la demande. Oui. Plus il y a de l'argent en circulation dans l'économie, plus l'argent perd de sa valeur, Oui. plus il y a d'inflation. Sauf qu'il y a beaucoup d'économistes qui disent que ce type d'inflation, il reste quand même assez modéré. C'est-à-dire que même si on imprime beaucoup, il faut vraiment imprimer des quantités énormes de monnaie pour créer une inflation forte qui puisse endommager ton économie. Et il y a beaucoup d'économistes algériens qui valident ça, notamment Norm Dahi, Raouf Bouskin, qui disent que l'inflation par la création monétaire, elle reste quand même assez contrôlable et assez limitée. D'accord. L'inflation, c'est pas à court terme, c'est pas ça qui va déstabiliser ou la déséquilibrer l'économie algérienne. En contrepartie, ce qui avait posé problème, notamment en 2008, c'était la monnaie qui n'existe pas réellement et qui ne circule pas réellement. Je parle là de la monnaie fiduciaire et scripturale, ce qui a créé la dette et voilà, on connaît tous l'histoire. Bon.
Sauf que la monnaie Hadia qui est imprimée par l'État algérien, elle est injectée dans l'économie, donc elle est utilisée Oui. pour faire quelque part à recréer de la richesse, Oui. directement ou indirectement. Donc l'impact sur l'inflation, il reste modéré. Parce qu'il faut savoir qu'on a imprimé beaucoup d'argent sur les 4 dernières années, Oui. et ça n'a pas complètement fait exploser. C'est pas ça qui a provoqué l'inflation qu'on a connue. Ghilas, une... Type Oui. d'inflation, Oui, 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 كمل. plus important, celui qui va le plus se faire ressentir chez les ménages algériens, c'est la dévaluation de la monnaie. Oui. Pourquoi la dévaluation de la monnaie, elle va avoir un impact? Parce que l'Algérie dépend beaucoup des intrants de l'importation. Même les produits qui sont réalisés, qui sont produits fabriqués en Algérie, Ils sont importés. voilà, les intrants, la matière première, les composants, Oui, les entreprises de production, quoi. voilà, que ce soit production, même pour les services, il y a beaucoup, on a besoin pour faire fonctionner, les entreprises algériennes ont besoin d'importer, que ce soit du service ou de la matière première ou des intrants. Oui. Du fait de la dévaluation du dinar, ça veut dire que l'importation des produits va coûter plus cher, ça veut dire que le coût de revient, le produit Va coûter plus cher. ça veut dire que ça va coûter plus cher. Et là, on va avoir une inflation généralisée. Oui. Parce que les fournisseurs, t'as les entreprises de production, ne sont payés qu'en devises. Voilà. Oui. Là, il y a deux théories, il y a deux façons de voir les choses. Il y en a qui disent que cette méthode, la dévaluation du dinar, va permettre de faire augmenter le revenu fiscal de l'État. Oui. Sur le court terme, c'est vrai. Voilà, on va prendre un exemple très simple. Par exemple, un importateur qui importe un conteneur, il soit 20 000 euros. Oui. Avant, je dis n'importe quoi, je donne juste des chiffres pour que les gens comprennent. Avant, 20 000 euros, c'était, on va dire, 400 millions. C'est-à-dire qu'il importait un conteneur 20 000 euros. Où est-ce qu'il devait payer à la banque? C'était 400 millions. D'accord? Oui. Mais, avant la TVA, en fait, chaque produit importé, il y a une TVA, il y a des droits de douane, il y a même dans certains cas un DAPS, un droit additionnel provisoire de sauvegarde qui est appliqué. C'est des charges et des droits, des taxes qui sont appliquées, qui vont au trésor de l'État. Oui. Avant, le conteneur à 20 000 euros, la TVA de 19%, le droit de douane était appliqué sur 400 millions. Maintenant, avec la dévaluation de dinar, le conteneur qui coûte toujours 20 000 euros, mais en dinar algérien va nous coûter, au lieu de 400 millions, il va coûter 600 millions. Ça veut dire que le montant à la TVA, le montant à l'État, Qui va grossir, oui. voilà, donc normalement, le revenu fiscal que va percevoir l'État sur les importations va augmenter. Mais il ne faut pas s'arrêter là, c'est très court terme vision. Il y a des gens qui trouvent que ça, c'est un bon argument qu'il faut dévaluer, ça va faire augmenter le revenu fiscal à l'État. Oui, dans un premier temps, c'est ça qui va se passer, c'est que le revenu fiscal à l'État va augmenter, mais dans un deuxième temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une perte de pouvoir d'achat à les ménages. Oui. Du coup, il va y avoir une baisse de la consommation à les ménages. Et par baisse de consommation à les ménages, c'est-à-dire que les entreprises, les revenus, le chiffre d'affaires à les entreprises algériennes va baisser. Et quand le chiffre d'affaires, les Algériens vont moins consommer parce que les produits vont coûter plus cher. Donc les entreprises algériennes vont moins vendre. Exactement. Donc le chiffre d'affaires va baisser. Elles vont moins vendre, elles vont générer moins de revenus et elles vont payer à leur tour moins d'impôts à l'État algérien. Oui. Donc sur le court terme, ça peut augmenter le revenu fiscal, mais sur le moyen terme, Ça va le diminuer. c'est assez conséquemment le revenu fiscal algérien et même voir la croissance économique de l'Algérie. Oui. C'est une mesure très très sensible auquel il faut faire très attention. Moi, mon avis sur le sujet, c'est qu'il faut absolument à un moment ou à un autre dévaluer le dinar, mais il faut le faire graduellement de sorte à ne pas faire mal aux consommateurs algériens. Et il faut aussi, en contrepartie de ça, essayer de chercher des leviers pour faire augmenter le revenu des ménages algériens pour qu'ils puissent continuer à consommer, qu'ils ne perdent pas le pouvoir d'achat qui va se traduire par une baisse de la croissance et une baisse de revenus fiscal pour l'État à l'avenir. J'avais une autre question, mais خلاص on a trop tardé. Merci Ghilas. على هذه المعلومات. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci Merci Salam Ghilas. Fodil Bkhitaoui قلنا c'est juste le résultat de l'offre et la demande. L'essentiel du marché de biens en Algérie repose sur l'importation. Avec la pandémie, le rythme des importations est perturbé. Fodil راهو يقول ولا علاء الدين راهو يرد ويقول
تما لو كان يعاودوا يفتحوا الحدود عادي يعاودوا يهبطوا الاسعار ما شكيش المشكله وتم. هذا يعني توضيح اللي قال انه حل من الزيادات اقترحوا رئيس الجمعيه الوطنيه للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار انه المنتجون يروحوا نحو الزياده في الانتاج، لكن الزياده في الانتاج ماهيش ممكنه الا ما كاش الماده الاوليه خاصه المستورده. نروح الفصل الموسيقي صغير ونعاودوا ابقاو معنا. اون لاش ريان فيما رانا ساكتين نهضروا على كاع المواضيع في كل المجالات. معنا انيس من العاصمه. اهلا انيس. انيس وزان عفوا. دو بجايه. دو بجايه قالوا لي من العاصمه لاغيجيه ماشي ما تحسبنيش انايا. واش راك انيس؟ Très bien, merci Amira et le bonjour à Anis aussi. Salut Anis. Salut. Vous êtes spécialiste en économie circulaire. Qu'est-ce que c'est l'économie circulaire, Anis? C'est l'économie verte, comme Radio 1. Globalement, en résumé, c'est comment traduire des process de fabrication en linéaire et terminer par c'est-à-dire un retour du déchet en matière première. En gros, limiter les déchets, quoi. Voilà, pour limiter les déchets, donc il y a tout un process qui permet un recyclage plus facile du déchet et en faire une valeur ajoutée justement, écologique et aussi qui peut faire travailler des gens. Donc on emploie des emplois verts. Voilà, globalement c'est un peu ça le... C'est un peu le modèle que propose la nature au final. Oui, la nature, dans le sens où rien ne se jette, tout se transforme, rien ne se... c'est dans ce sens-là, donc c'est un peu le credo de l'économie circulaire. Grosse dédicace à Rami de l'application et la plateforme numérique Recycler. Comment? J'ai fait juste une dédicace à une application qui fait de l'économie circulaire. Ah d'accord. Qui s'appelle Recycler. Anis Ouzen, alors expliquez-moi comment cette économie peut un peu freiner la flambée des prix. Alors déjà, bon, comme vous le savez, nous savons tous, l'Algérie est assez riche en déchets. C'est quelque chose qu'on peut constater. Oui. Ça se constate de visu et par tous les moyens. Hein, quand, oui. Par exemple. Même de vive voix, des fois, tu m'as. Oui. Au moins, ça, on en a de la matière. Il n'y a pas de souci. J'espère qu'on ne sera pas obligé d'en importer. Et justement. Quand vous avez dû voir la méthode qu'emploient les services de nettoiement et des mairies, donc pour éliminer les déchets, donc par l'incinération sauvage, donc qui est quand même un problème. Et justement, dans le business plan qu'on a proposé, c'est de transformer ces déchets, donc de donner de la matière première. Donc vous avez déjà les collecteurs qui peuvent être admis dans cette économie. Donc vous avez les collecteurs et alors je vais essayer de dire les revalorisateurs. Voilà. Revalorisateurs. Voilà. Donc c'est nous les revalorisateurs justement. Et vous avez les collecteurs. Donc concernant la collecte des déchets en Algérie, nous sommes très 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 en retard parce que déjà parce qu'il y a le problème du tri. Le fameux problème du tri sélectif qui ne s'effectue pas dans tout ce qui est carton, fer, aluminium, verre, textile, donc déchets organiques, etc. Ça se fait pas en amont. Oui. Ce qui complique un petit peu le travail des services techniques pour justement trier les déchets. Mais en même temps, il y a aujourd'hui des systèmes innovants qui permettent comme ça de trier d'une manière automatique les déchets, donc le fer, l'aluminium, etc. Et on voit par exemple ceux qui passent dans les quartiers achètent au kilo les déchets ferreux et non ferreux, et eux aussi sont très intéressants à incorporer dans cette démarche-là. Donc je pense que l'économie circulaire aujourd'hui peut être une solution d'actualité parce que elle fait partout à l'échelle mondiale, là où ça avance quand même, elle fait les beaux jours de beaucoup d'entreprises et beaucoup de pays. On parle aujourd'hui de valeur ajoutée verte, hein, donc qui peuvent être apportées par cette économie. Et l'intérêt justement étant déjà de donner de l'emploi direct et indirect et de nettoyer un petit peu la nature de tous ces déchets-là et de donner une valeur. Par exemple, je sais pas, la couette qui se vend aujourd'hui en Algérie, ben il faut savoir que la ouate qu'il y a à l'intérieur est issue du PET. Le PET, c'est celui avec lequel on fabrique
la bouteille plastique d'eau minérale qui se jette et on recycle cette bouteille-là pour en faire de la ouate qui est utilisée à l'intérieur des couettes. Donc les produits du recyclage déjà commencent à être utilisés. Il y a par exemple l'aluminium, le fer, etc. Donc on commence. Donc, si j'ai bien compris, Anis Ouzen, l'économie circulaire peut limiter l'importation des matières premières pour la production locale de certains produits, c'est ça? Oui, certains produits, on peut vraiment limiter l'achat de matières premières, on va dire, Oui. comme ça, et on peut la limiter parce que c'est plus intéressant d'utiliser parce que c'est à portée de main. Mais elle est importée directement de la matière première et incorporée dans les process de production. Bon, ça paraît être très simple comme ça, mais Oui. après, au final, c'est une économie linéaire. Ça veut dire que ce déchet-là sera automatiquement jeté. Par exemple, maintenant, on parle, au lieu d'utiliser du sachet en plastique, il faudrait utiliser du sachet en papier parce qu'il est alors biodégradable. Il est biodégradable, oui. Plus facilement recyclable. Donc on parle de ce qu'on appelle de l'éco-design. Ça veut dire designer un produit pour qu'il soit facilement recyclable techniquement, pour qu'il soit pas, par exemple le Tetra Pak, les emballages en Tetra Pak sont des emballages assez difficiles à recycler parce qu'ils contiennent au moins 7 couches. Parmi les 7 couches, vous avez du papier, du plastique, du cellophane, vous avez de l'aluminium, donc il faut séparer les produits, etc. Mais il y a des emballages alternatifs, ce qu'on appelle le choix des emballages alternatifs, qui permettent justement de partir sur une autre forme. En fait, l'économie circulaire est une politique en elle-même, où on doit incorporer le décideur, le chef d'entreprise. Mais c'est un peu, Anis, est-ce que tu penses que c'est une solution réelle et c'est une solution applicable dans un monde qui ne connaît pas un recul par rapport à l'avancée technologique, quoi? Voilà, tout à fait. Il y a eu énormément d'avancées technologiques dans ce domaine pour faciliter les choses. Par exemple, le trait sélectif, vous avez... Non, mais فهمتنيش, Anis, قلت لك, est-ce que l'économie verte pourra faire le poids contre l'économie de marché qui ne connaît pas en fait qui n'a pas de recul, parce que l'avancée n'a pas de recul, parce que la technologie ne peut pas revenir en arrière. Donc on va devoir consommer plus et plus de matières premières, donc il y aura plus de déchets, comme on le voit avec les États-Unis. On peut parler aussi de responsabilité écologique des États, mais qui n'ont pas réellement une réelle volonté d'aller dans cette direction. En fait, quand j'ai vu tout ce qui est étatique, tout ce qui est décideur et tout ce qui est légal, on n'est pas prêt. Ça veut dire, les lois sont là, il n'y a pas de souci, etc., mais l'application, ça n'existe pas. Chez nous encore, parce que les gens, la majorité, il y a des textes de loi qui ne sont pas encore compris, qui ne sont pas applicables. En fait, Oui. on va pendre des textes de loi qui ne sont pas applicables. C'est ça le problème qu'on a actuellement. Et je vous ai dit, tout ça, ce sont des parties prenantes. En fait, si vous sensibilisez toutes ces parties prenantes, vous arriverez à trouver ce qu'on appelle win-to-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Tout le monde y gagne dans cette affaire. Oui. Parce que cela devient aujourd'hui une utilité publique. Tout ce qui est projet dans le domaine de l'économie circulaire devient des projets d'utilité publique. Oui. Et on aura une Algérie moins polluée. Moins polluée, voilà, polluée, parce que c'est vrai que l'Algérie, sur le plan international, a ratifié des accords comme les COP 21, etc., et les accords climat contre le réchauffement climatique. Mais au-delà de ça, il y a une responsabilité locale quand même. La gestion du déchet en Algérie est une gestion, je pense qu'on peut rester une heure de discuter sur la gestion du déchet. Pour résumer, il n'y a que 10 entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Voilà, à peu près, parce que vous avez dans le déchet, vous avez le déchet solide, vous avez le déchet liquide, vous avez le déchet spécifique, tout ce qui est déchet des hôpitaux, tout ce qui est déchet... Et c'est-à-dire c'est très segmenté, très spécialisé comme domaine. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'y pense pas beaucoup. Oui. C'est vraiment dommage, je trouve que c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, Anis. Merci, on espère que ça viendra avec le temps, Anis. J'espère. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Bislama.
مازال دائما على ما راناش ساكتين. نهاية الجزء الأول لعدد اليوم. دونك بقاو معنا دون كيلكوز انستون او مينوت نعاودو نقولوا لكم دائما مع أنيس حمزة شلوش. نعود بكم من جديد متتبعي راديو ام متتبعي مرانا ساكتين. Ludmila Cash a rejoint la partie pour sa partie wesh ratrash, mais avant ça on va prendre un appel téléphonique. Monsieur Boulnoir avec nous, رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين. ألو مرحبا بكم سيدي الكريم. الو اهلا بكم أستاذ، وش راك؟ الحمد لله، وانتم؟ الحمد لله نشكرك على قبولك الدعوة أو المشاركة معنا في عدد اليوم اللي خصصناه لارتفاع الأسعار. اللي أنت كنت تحدثت للصحافة قلت أنه سجلنا منذ بداية سنة 2021 يعني ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، المواد الغذائية بصفة عامة، مواد الكهرومنزلية والأسماك. اقترحت كحل أن يتجه المنتجون نحو الزيادة في الإنتاج لوضع حد لارتفاع نسبة الطلب، لكن المنتجون من جهتهم يقولوا أنه راهم يتلقاو صعوبة في استيراد الموارد أو المواد الأولية لزيادة الإنتاج. نعم فعلا، يعني مع نهاية 2021 ومع بداية 2021 وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية السوق عرفت زيادات نسبية خاصة في بعض المواد الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهرومنزلية، مثل الهواتف، حتى بعض المواد الغذائية مثل مشتقات العجائن، بعض البقوليات والحبوب الجافة. وبعد اتصالنا معناتها بمجموعة من المنتجين وكذلك من المحولين أصحاب مصانع التحويل الغذائي وحتى من الدواوين مع الدواوين الوطنية سواء الديوان الوطني للحبوب أو المطاحن العمومية والخاصة، المبررات التي قدمت تتضمن معناتها مجموعة من الأسباب اللي أدت إلى هذه الارتفاعات اللي تقدر من 10 حتى 10%. ما هي الأسباب؟ ربما لو كان تقدر تذكرنا بالأسباب. هناك نقطة لازم نوضحها، فضل. وهي أن هذه الزيادات لا ما عرفتهاش كل المواد الاستهلاكية. نعم. بالكثير من المواد الاستهلاكية بقات محافظة على نفس الأسعار تاع السنة الماضية، مثلا الخضر والفواكه، اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، بل بالعكس اللحوم البيضاء شهدت انخفاض في الأسعار بالمقارنة مع السنة الماضية. نهاية 2019 وبداية 2020 مثلا اللحوم البيضاء كان السعر نتاعها 340,000، اللحوم البيضاء مع الدجاج كان 340 حتى 350 دينار. السنة اللحوم البيضاء للآن المعدل تاعها هو 260-270 دينار الكيلوغرام. بالنسبة قلنا الأسباب اللي أدت إلى هذه الارتفاعات كما يقول المنتجون والمحولون وأصحاب المؤسسات الاقتصادية، الأمر الأول هو انخفاض قيمة الدينار، لأنه لا يمكن من غير الممكن أن في أي بلاد من بلدان العالم غير الممكن أن العملة نتاعها تنخفض والأسعار ما ترتفعش. هذا في كل دول العالم. نعم. احنا للأسف الشديد الدينار نتاعنا كل عام يفقد جزءا من قيمته، معناتها كما يقولوا يدهور. الأمر الثاني اللي هو مرتبط بالواقع العام في السوق العالمية وكما في الجزائر اللي هو الآثار تاع كوفيد 19. ما نساوش أن ملي انتشر معناتها كورونا فيروس كوفيد 19 الكثير من المؤسسات قلصت من النشاط نتاعها، الكثير من المؤسسات بل أغلب المؤسسات خسرت حتى أكثر من 50% من الأرقام الأعمال نتاعها، من اللي شيف دافير نتاعها. إذا بالتأكيد هذا كله تكون عنده انعكاسات على الإنتاج وتكون عنده انعكاسات على الأسعار. السبب الآخر أيضا زيادة على هذا الزوج اللي أدى هذا هو معناتها محدودية الإنتاج الوطني مع تزايد الطلب. الإنتاج الوطني تاعنا في هذه المواد مازال غير كافية، حتى مشتقات العجائن اللي كانت كافية في السنوات الماضية ما ننساوش أن السنة مع قبل نهاية 2021 بلا ما نسمي الماركة ولا المصنع كان 2 ولا 3 مصانع من المصانع المتوسطة ولا الكبرى اللي توقفت على العمل نتاعها. هذه العوامل كلها أثرت على السوق وأدت إلى زيادة في الأسعار. يبقى الآن المتوقع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين واش تتوقع في 2021 بالنسبة للأسعار؟ احنا نقولوا أن الأمر مرتبط بسببين ولا بعاملين. العامل الأول زيادة الإنتاج، معناها الآن المنتجون إذا كان المنتجون جزائريون سواء بالنسبة للمنتوجات المواد الاستهلاكية عامة والمواد الغذائية خاصة، إذا كان زادوا في الإنتاج أولا
واذا كان الحكومه اتخذت اجراءات للحد من تدهور قيمه الدينار، استطيع ان اقول ان عام 2021 الاسعار تكون مستقره. لكن اذا كان ما زادش الانتاج وزاد الدينار خفض من قيمته، ما كاش خبير اقتصادي ولا خبير مالي اللي ما ينفيش امكانيه ارتفاع الاسعار. نعم، وشنو هي السياسة النقدية اللي اقترحتها كحل أستاذ طاهر بولنوار؟ هو طبعا هو العمله اساسا، العمله تعتبر الان في كل دول العالم هي المقياس نتاع النمو في الاقتصادي. نعم. معناتها الان البلدان باش تعرف بلاد عندها نمو اقتصادي ولا لا، مع متعاملين اقتصاديين مع مستثمرين يقول لك الدينار نتاعكم ولا العمله نتاعكم شحال راهي تسوى. الان لازم التركيز تاع الحكومه والمتعاملين الاقتصاديين والسياسه الاقتصاديه ككل، كيف نعيد للدينار قيمته، كيف نعيد للعمله الوطنيه قيمتها. اذا طلعت العمله نقدروا نقولوا باللي رانا في طريق النمو ورانا في الطريق الناجح اما اذا كان كل مره الدينار يفقد من قيمته، هذا يبين باللي معناتها تدهور الوضعيه الاقتصاديه ككل، مش فقط لان الاقتصاد مربوط بالعمله. نعم. اذا كانت العمله تدهورت ما نقدروش نقولوا باللي راه اقتصاد نامي. اذا هنا لابد من اتخاذ اجراءات معناتها الحكومه المتعاملين الاقتصاديين كيف نعيد الاعتبار، ولا على الاقل كيف نضع حد لتدهور عملتنا الوطنيه. مفهوم. هذا هو الامر الاول اللي لازم. الامر الثاني لابد ان نفكر ايضا معناتها مع هذا بالموازاه مع هذا كيف نخفف من نسبه التضخم، كيف نخفف منها. وهذا كما قال اسمح لي نوضح هذه الكلمه. كان بعض الجمعيات ولا بعض المنظمات يقولوا باللي لازم زياده في الاجور باش نواجهوا ضعف القدره الشرائيه. بالعكس، نظن أنه إذا كانت هناك زيادة في الأجور مع تضخم الأسعار تبقى نفس القدرة الشرائية، ما يكونش تحسن. وممكن القدرة الشرائية تتدهور لأن السلم نتاع الأجور في العالم بين مربوط بمعدل النمو. كي نزيدوا في معدل النمو نزيدوا الشرائيه تتحسن واحد. نعم. في الاجور. اما اذا كان معدل النمو ينخفض والدينار ينخفض وانت تزيدي في الاجور، لا هكا راح تزيدي المشكل واحد اخر. نعم. هذه كي تكون يعني اقتصاد السوق حقيقي. نعم. يفرض نفسه بنفسه، بصح ماشي كيكون يعني يكون ان موديل هيبريد هجين. نعم اسمح لي انا راني نتكلم معك. هي سالتني قالت لي واش هو المطلوب. مانيش عليك، يعني نحكي على يعني سياسه نعم. الحكومه في الاقتصاد الجزائري. مازال على الاقل كل واحد كيفاش يقول بالنسبه لانتشار الاقتصاد الموازي او التجاره الموازيه راهي تشكل 30 على الاقل 30 حتى 40%. نعم. اذا كيفاش نقدروا نديروا سياسه اقتصاديه ناجعه؟ صحيح. مفهوم. شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمه استاذ طاهر بولنوار. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. كريم. مع السلامة. الله يبارك فيك. إليك الكلمة أنيس. شكرا جزيلا أميرة بوجماعة. 021 78 24 45. Avant de te donner la parole, Ludmila Akash, pour ta rubrique, on va écouter un peu de musique et on revient tout de suite après. فاصل موسيقي خفيف ما نطولوش عليكم ونجوزوا لا روبريك تاع لودميلا عكاش. واش صراطراش لودميلا؟ عسلامة أميرة. عسلامة اللي راهم يشوفوا فينا اليوم. رانا في عدد جديد من فقرة واش صراطراش. راح نتناول نفس الموضوع، يعني هو موضوع اللي عنده صلة مع موضوع اللي طرقت لي أميرة وحمزة، يعني موضوع يتعلق بالاقتصاد الدولة والأسعار. مش الأسعار يعني. هذا حيتناول نوتر نونغل. داكور. شهدت الجزائر حركات عمالية ونضالات من أجل المطالب الاجتماعية قبل وظل وبعد الحراك، وفي هذه أزمة جائحة الكورونا زادت هذه النضالات بكثرة على كل الصعيد الوطني. قبل ما نطرحوا رأينا راح نشوفوا قبل الفيديو باه نتعرفوا شكون دار هذه الاحتجاجات وما هي مطالبهم. أما في البريس نانا كبليك للطروة سي لا ريبريز دي ترافاي يخدم أخدم رسام مازال يستقصي ذا شوش لا روبريزاكي يفغد في البريكولاج ويقيموا غير نتفاهمن بليك يخدمن ونقارن نعيا ذي البريكولاج ذا شو يبدلن ذي كومباني ثاقي سيلترون ترسا أي غرف شوف هذا خدامن أي غرف ندرو ذي يقيموا فاش مستقصيني خدامن إش قارن أنوغال ذا شو نخدم ثمسالت مازالو تفرارا. أما على حسابك الغرالة في شاشة الفهمة ودي فريوش شمك ميادو غالب ثقيا
بوين دانتيروغاسيون. يعني انت طالبني بالعمل ل 32 حصه في الاسبوع والراتب ديالي تاخير، المخلفات من 2016، المردوديه الصبيه من الجمع، الى اين نحن ذاهبون؟ اولاد الاقوات وراكم ها المنكر هنا في الفيل وراكم ارواحوا يحموا في المسؤول، هذول يحموا المسؤول، الشرطه تحمي المسؤول ما تحميش المواطن، وراه حق المواطن وراه حق الشباب. امشونا الشباب صوروا في رواحنا، صوروا في رواحنا، انا صوروا في رواحنا مش صور فيه كشاف. ايه راته مع الصباع دول يزعقونا الواحد راه بيت الله علاه يرب، هذه حقره يحلوا لنا في الباب في وجوهنا، والله ماني رايح منا وقلدت حقي انا ذنب. وراكم هذا بطالين 7 من الناس بطالين. متصرف الاداري ما كانش، قالوا لنا ما نسلكوكمش ما كانش لي سنين. متصرف اللي تعينوا العداله يعني تعينوا العداله وين كان احنا ما يهمناش كاين متصرف خليه وحبسوه، جابوا متصرف جديد. متصرف جديد قال لهم ما حبش ياخذوا. سمحنا ولينا هكذا الشركه راح تحبس، هكذا الشركه تاعنا راح تحبس وحنا مش راح حبست والاجراء هذا هي المفروض تاخذ الدوله ما درت حتى اجراء. احنا خرجنا باش نكلموا على الاجور، يعني هي القطره الذي افاضت الكاس باش نتفاهموا. كما عندنا كوتي تاع الاجور، مام عندنا احنا راه سسبانس عشنا في شركه كوندور هذه اكثر من عام، عشنا سسبانس خسرنا. كانت كورونا داتنا اللي نحبوهم، وحنا ثاني خسرنا صحابنا اللي كنا نخدموا معاهم ثاني اللي نحبوهم خسرناهم، وشويه بالسبب هذه بسبب مسير اداري. يقول لك في التشغيل يطلعوا الارقام هذه تاع الاخر ما خدموش ولاد ولاد، هاد الناس الاخرى خدموا، احنا اللي غلط معنا خلاص الشباب ضاعوا، صح لازم نحاقبوهم، ما عندناش حل اقل من انه يعاقبوا هاد الناس المفتشين العمل، الفرع الاولى للتشغيل، المدير التشغيل، للشركات، هاد والناس الغير يعني كما نقولوا احنا اللي هما رجال اعمال يدخلوا الطريقه باش يدخلوا ابناء مسؤولين كبار باش يحسبوا. هذه بعض المقتطفات لحركات وإضرابات اللي صايرة في البلاد هذه الأيامات. دخل شباب ورقلة حسيم سعود وأغوات في احتجاجات متواصلة تحت شعارات نريد العدل في التشغيل، العمل حق مشروع، لا للحقرة لا للوعود الكاذبة. احتجاجات وإضرابات عمال مجمع دايو بولاية مدية على خلفية فصل حوالي 400 عامل وضد التعسف الإداري. وعلى نفس المنوال دخل عمال أونيان بتزوزو في احتجاج على إثر تسريح 1700 عامل. كذلك عمال نيميلونغ من شركة سيفيتال راهم في احتجاجات منذ شهور من أجل حق تأسيس النقابة، رغم أن قرار العدالة كان لصالح العمال من أجل إرجاعهم إلى مناصب الشغل، لكن رب العمل سعد البراب ضرب حكم العدالة بعرض الحائط. ما زال حتى الآن 196 عامل من نوميلوج بدون عمل. أيضا دخل عمال سوفاك في احتجاج بعد طرد 10,000 عامل. عمال سوناكوب كوندور أوني راهم في إضراب واحتجاج من أجل مطالبة بأجورهم العالقة منذ شهور. عمال باتيمال، عمال مياه في جلفة، عمال وحدة إنتاج مشتقات روخان بسككتا خرجوا ضد وضعية مزرية وسوء التسيير وقرارات التعسفية في حقهم من طرف مديريات الوحدة التي ينتمون إليها. احتجاجات خارجي الجامعات لمطالبة بالتوظيف، كذلك إضرابات الأساتذة من أجل انشغالاتهم المهنية والبيداغوجية وأيضا من أجل طلب أجورهم المعلقة منذ شهور. والسؤال يبقى مطروح: من وجه أزمة الكورونا؟ من عمل ليلا ونهارا من أجل سيرة اقتصاد الدولة؟ من كان في الشارع ينظف؟ من كان في المصنع ينتج؟ من كان في مدارس يدرس؟ من كان في المستشفى يعالج المرضى؟ بطبيعة الحال العمال والعاملات في كل القطاعات كانوا يخدموا بدون إمكانيات وظروف. لماذا لم يتم دفع أجورهم حتى الآن؟ لماذا تم تسريحهم بدون حق؟ لماذا حتى الآن عمال سيفيتال ليس لديهم حق في تأسيس النقابة؟ ما هذه السياسة؟ هي سياسة الدولة، سياسة اللي راهي تمد في امتيازات مهمة لرجال الأعمال المستثمرين بدون رقابة. تضخيم فواتير، تحويل أموال إلى الخارج، عدم دفع ضرائب، عدم دفع القروض. ففي 2019 قدرت الضرائب الغير المدفوعة ب120 مليار دولار.
قسما نبنيو مستشفيات ومدارس وتوفير الشغل للشباب. سياسة التخلي عن المؤسسات الوطنية بعدم توفير الوسائل المادية والمالية لتطويرها وفق احتياجات الراهن، مما أدى إلى إفلاس عديد من المؤسسات منهم أونيام. تولي الأولوية للاستيراد على حساب الصناعة المحلية. هذه السياسة المتبعة عززت من انتشار البطالة وغياب مشاريع التنموية في كل مجالات الصحة، قطاع التربية والخدمات الاجتماعية، وسبب في حرقة 12658 شاب جزائري في 2020. الجزائر الجديدة اللي رانا حابين نبنيوها، التغيير اللي رانا نعيطوا له التغيير الجذري، ما يقدرش يكون بدون رفع مطالب هذه الطبقات الاجتماعية وتكريسها في الواقع. انتهينا مع فقرة واش صرات راش. جيسبر عجبتكم. On se retrouve prochainement. Donc je passe la parole à Amira. حمزة ميرسي بوكو. Merci beaucoup Ludmila. يعطيك الصحة la rubrique تاعك. On va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour continuer à parler sur ce sujet pouvoir d'achat, économie circulaire, l'économie algérienne, انهيار قيمة الدينار وانهيار القوة الشرائية, le pouvoir d'achat des Algériens. À tout de suite. De retour sur le plateau de Radio Am avec notre amie Amira Boudjma. Comment ça va Amira? Ça va, très bien. As-tu la solution à mes problèmes? Non, donc ça va. Oula, Amira fait une introspection. Si j'avais des solutions, نعطيهم لكاع الكرة الأرضية. معنا لودميلا عكاج aussi. Heureusement تفكرت لي parce que قلت seulement Amira. Non, j'allais te parler, j'allais passer à toi. Ne t'inquiète pas, avec nous aussi الأستاذ فؤاد مفتش بالخزينة العمومية. مرحبا بكم سيدي الكريم. الو بونجور. هل من مستمع؟ Bonjour. Hello darkness my old friend. نقرا لو طون نعاودو نسترجعوا الاتصال. زيان غيلاس يقول لا كلي سي ليدوكاسيون لا كونيسانس لامور دو لا سيونس ان جينيرال. كيم ويسلير يقول تغيير العمله الورقيه والمعدنيه كليا والبدء في التعامل بالبطاقات الالكترونيه والشيكات لجميع تعاملات البيع والشراء، ويبقى النظام الفيدرالي هو الحل الوحيد لقاره الجزائر. نعم هادو هما لي كومونتير. اسكو معنا المكالمه الهاتفيه؟ شرط تعملوا شيء تحاول تعاود تربط الاتصال مع المفتش في الخزينة العمومية. نعم. نذكروا بالك برك بالك enfin le sujet d'aujourd'hui c'est on a commencé à parler du dinar, de la dévaluation du dinar qui est une stratégie politique, hein. Il s'agit en fait d'une poursuite de la dévaluation du dinar destinée depuis des années à gonfler les recettes fiscales pétrolières et pas que. C'est juste, voilà, on a retrouvé l'appel téléphonique, histoire de gagner par effet de change les ventes des hydrocarbures. ونستقبل المكالمة معنا فؤاد مفتش بالخزينة العمومية. مرحبا بك سيدي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك والسادة الحضور والمستمعين كامل. شكرا جزيلا أستاذ أنا عندي سؤال أنا حابب نطرحه لك. كنا هضرنا يعني في الحصة اليوم على الدينار، على قيمة الدينار، على آلية التي من خلالها نضبط قيمة الدينار، والآلية هذه اللي ما نعرفوهاش يعني قاعدة سر. اسكو تقدر تقول لنا تعطينا انسايت يعني من هذا القبيل؟ باسكو يعني اسكو يعني نقدر الدينار بارابور للذهب ولا بارابور للدولار؟ كومون اون في اaujourd'hui en Algérie؟ بون معلومه دقيقه ما عنديش صراحه على الموضوع هذا، كيفاش راهي تتم العمليه، كيفاه راهم يربطوا الدينار. هو الدينار الجزائري مربوط بالدولار. نعم. لانه غالبيه الصادرات، غالبيه المداخل نتاعنا احنا موجوده بالعمله بالدولار. نعم. والبترول ورانا اغلب المداخل راهي تجينا من البترول العمله تاعو هي الدولار رانا نبيعوه. اغلبيه الدينار راهو مربوط مباشره بالدولار، لكن كاينه امكانيه انه تربطه بالذهب. وممكن اذا كان عندك احتياطي مليح في الذهب، ممكن بناء على الاحتياطي هذاك تقدر ترفع القيمه تاع الدينار نتاعك. وحنا الدوله تاعنا تقول بلي الاحتياطي تاعنا تاع الذهب مليح، يعني بدون الحديث عن ما يتواجد تحت الارض. شوف انا شخصيا كمعلومات دقيقه كيفاه راهم يربطوا، كيفاه راهم يقيموا الدينار مقارنه
بالآليات المعتمدة عالميا. ما عنديش معلومة دقيقة على الموضوع هذا، لكن الإشكالية أنه احنا في الآليات اللي راهي تعتمدها الدولة. أنا في كل مرة الدولة نتاعنا تلجأ مباشرة في أي أزمة اقتصادية تلجأ يا إما للاقتراض يا إما الحل مؤخرا اللي اعتمدوه هو الطباعة نتاع العملة. نعم. كامل هو ضد جميع المعايير الاقتصادية المعتمدة دوليا. نعم. نورمالمون احنا نروحوا للإنتاج ونصدروا للخارج باش نقدروا تكون عندنا حضور اقتصادي وتكون عندنا منافسه وتكون عندنا تغطيه للسوق الداخليه. احنا هادو كامل ما عندناش. لاشان هذه كامل راهي كيلكو بار راهي حابسه في الانتاج، رانا حابسين. التصدير ما راناش نقدروا نصدروا. نعتمدوا مباشره على البترول، والبترول هو طالع من ذاك في اغلب الاحيان راهو هابط، لانه لو كان نشوفوا مستويات نتاع الصعود نتاع البترول من بدايه الاستغلال من الاستقلال الجزائري. نعم. هذا نلقاو باللي فترات محدده يعني وبوقت زمني محدد، وللاسف ما كنعرفوش نستغلوه. نعم. هذه هي الاشكاليه. يعني صراحه الآلية اللي راهي تعتمدها الدوله، انا شخصيا ما عنديش كيفاش، ما عنديش معلومات دقيقه على الامر هذا. كان عندي يعني كاين اون انفي دوبي دي زاني، يعني منذ سنين الدوله حايبه تفرض انتاج داخلي وتكون يعني نسبه الادماج تاع المواد الاوليه تكبر. بصح ما قدرناش. يعني وين واسكو سو سيتو لو بلوكاج؟ شوف بالنسبه للجانب هذا كاينه نيه من طرف الدوله في الجانب هذا، لكن الاشكاليه انه الاجراءات الاداريه المعتمده والمنهج الاقتصادي المعتمد ما يساعدش في خلق انتاج جزائري يقدر ينافس ويقدر يكون بديل للبترول. نعم. ونقول لك في بعض الاحيان كاين حتى نيه مبيته في رأيي الشخصية. نعم. أي شخصية كاينة نية مبيتة لكسر الإنتاج الداخلي. إحنا الإنتاج الداخلي كان عندنا من قبل مؤسسات نتاع التحويل اللي حكى عليها رئيس الجمهورية، اللي ممكن إحنا نعاودوا نرجعوا لها. مؤسسات نتاع التحويل هذه قادرين ننجحوا فيها يعني بأرقام خيالية. نعم. لاحق قادرين ننجحوا إحنا فيها بأرقام خيالية، لكن الإشكال إنه إحنا نعتمدوا على الحل الأسهل وهو الاستيراد أو الطبع. نعم. هذا الاشكال. هذه تعتمد على السياسه نتاع الخبراء الاقتصاديين اللي راهم يشرفوا على الاقتصاد الجزائري. ديجا احنا ما عندناش نمط اقتصادي باين واضح. هل يجب علينا يعني فتح الاقتصاد الى العالم ويكون هذا هو الشرط الوحيد لكي يعني الاقتصاد تاعنا يتطور، ولا كما رانا دوكا يعني في اقتصاد هاجين ما بين اقتصاد السوق وما بين يعني اقتصاد يعني مستوليات عليه الدولة إن صح التعبير؟ شوف احنا كنا قادرين نلجؤوا لعدة حلول. الحل الأول والأنجع هو أنه ندعموا المؤسسات الوطنية ونخليوها نعطيوها فرصة أنه تنهض، بشرط واحد هو أنه ثاني نعاود نقللوا من العملية نتاع الاستيراد من الخارج، ونعاود نقصوا من إعطاء الامتيازات للشركات الأجنبية. هذا الحل يدي الوقت، صحيح. الأمر هو أفضل حل. صحيح. كاين حلول أخرى ممكن تكون بالشراكة مع دول، نكون احنا عندنا تكون دول صديقة ولا دول شقيقة تكون عندنا معها ما نخسروش، ماشي نديروا نفس الآلية اللي اعتمدناها مع الاتحاد الأوروبي اللي خسرنا فيه بزاف آلاف الملايير من الدولارات لمجرد انه احنا نستوردوا من عندهم. الاعفاءات الجبائيه اللي راهي تستفاد منها الشركات الاوروبيه، وهي اغلبها شركات فرنسيه مش شركات اوروبيه. نعم. يأثر على الاقتصاد الجزائري والانتاج المحلي ويخلينا احنا، اضافه الى انه الشيء اللي رانا نجيبوه من الصين كاينه سياسه تروح للتعامل مع الشريك اخر ممكن يكون كبديل هو الصين، لكن الاشكاليه في الصين انه الصين احنا ما نقدروش نكونوا كبديل للصين، لأن الصين تقدر تغرق لك الاقتصاد نتاعك بمنتوجات بأحجام بكميات كبيرة وبأسعار زهيدة جدا. نعم. على حساب على كل حال النوعية في أغلب الأحيان، ولو أنه هذا الشيء رانا احنا المستوردين تاعنا هم اللي راهم يخدموه مش الشركات الصينية. لكن الآلية اللي شوف لازمنا منهج اقتصادي ولازمنا نموذج اقتصادي خاص بالجزائر في ظل المعطيات الاقتصاديه العالميه اللي موجوده، في ظل الركود، في ظل الازمه نتاع كورونا، في ظل في ظل احنا رانا نشوفوا لو كان جا عندنا احنا اقتصاد قوي، لو كان احنا ما راناش في الازمه نتاع الارتفاع نتاع الاسعار، لانه الارتفاع نتاع الاسعار هذا هو الاقتصاد السوق هو عرض وطلب. نعم. معروفه عالميا.
يعني قد ما يكون كاين طالب بزاف، قد ما تكون والعرض قليل، قد ما يرتفع. هذا مفهوم الأستاذ فؤاد. آخر سؤال في عجالة من فضلك، أنا على قيمة الدينار، يعني هل في نظرك أنت كاين خلفية يعني تمنع أنه قيمة الدينار تطلع، خاطر قيمة الدينار مرتبطة بالذهب، مرتبطة بالمنتوج الداخلي، على سبيل المثال الشقيق المغربي ولا في مام فرنسا ما راهيش تنتج بزاف في السنين الأخيرة، ولكن القيمة تاع العملة تاعها ما تتغيرش. الدينار المغربي يدير 6 خطرات الدينار الجزائري. هل في نظرك أنت كاين يعني خلفية تريد يعني الإحباط بقيمة الدينار وتخليه في هذه القيمة الحابطة هذه؟ في رأيي الشخصي هو كاين ما نقولوش كاين نية مبيتة، يعني ما نجزموش بصفة جذرية، لكن كاين نية في الخفض نتاع الدينار لاسباب مجهوله. نعم. درك النيه هذه واش الاهداف منها واش هي الغايه الله اعلم، يعني هنا ما نقدرش نقول لك، لكن انا الشيء اللي على بالي به انه احنا عندنا ما عندناش نمط اقتصادي واضح يسمح لنا باش نرفعوا القيمه تاع الدينار، لانه الامر الوحيد اللي يجعل الدينار قوي هو مادام القدره نتاع المؤسسات تاع الدوله في المنافسه والانتاج. نعم. والحضور العالمي. نعم. الحضور الوطني. شكرا جزيلا استاذ، بارك الله فيك على المعلومات القيمه. شكرا للاستاذ فؤاد. Le sondage d'aujourd'hui, je crois qu'on a fait un record sur le nombre de votants. La question c'était, selon vous, à combien devrait être le SMIC? Vous avez été 43% à voter et à dire qu'il devrait être à raison de 60 000 dinars. S'en suivent 27% à 45 000 dinars, 13% aucune idée. Avant ça, 17% à 25 000 dinars. Et en dernier lieu, 13% aucune idée. Voilà, avec ça on aura terminé l'émission d'aujourd'hui. أميرة بوجمع يعطيك الصحة، شكرا جزيلا على الشوط الأول الممتع الذي أنتجتيه. شكرا جزيلا لك لودميلا عكاج على لا روبريك واش صرا طراش اللي كانت شيقة أيضا. شكرا لكم أنتم أصحاب الإنتاج، أصحاب القبعات الخفية، رجال ونساء الخفاء، شهرزاد وآمين. شكرا لكم أنتم المتتبعين الفضلاء، ما خليتوناش، يعطيكم الصحة. نلتقي بكم نهار الخميس إن شاء الله. مصطفى ثاني يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ماشي في الإقدام، في التعديد. أعطيكم رونديفو خميس إن شاء الله. On fera une émission spéciale Walid Kachida le jeudi prochain. Il se passera beaucoup de choses. Justement, ça sera une journée qui sera dédiée à Walid Kachida partout sur les réseaux algériens. C'est du moins les retours que j'ai eu personnellement. On verra ça. En tout cas, nous, on fera une spéciale Walid Kachida. Ainsi que, voilà, on va parler d'autres détenus d'opinion. مع أميرة بوجمعة. Salam alaikum. Tallah fi rwahtikum. À la prochaine.